हाय फ्रेंड्स, आज गोटे नुआ गप आपण पाखे। गपटीर ना हूँ उपकार मूल्य। गपटीर मानविकता भी कही हम किंतु मुझे उपकार मूल्य। हौ ते गप आड़ की जा। बहीर फर्द उल्टो उल्टो नजर पड़ा तुलार गोटे छोट कंडी उपर। आज भी सेमती सुंदर मथारे तार छोट बिंदीटे बहुत सुंदर लगुच, जहाँ कि माया देथिला। मायार ए छोट उपहार बहुत खुशी दिए प्रतिमा को। पिला बेलर स्मृति। माया बहुत ही कला प्रेमी, किछि ना किछि हाथ रे तैयारी करिबा कलारे माहिर। प्रतिमा और माया एका क्लास रे पढ़ती, किंतु माया बहुत दूर रे अछि। प्रतिमा बापा बैंक रे कर्मचारी, सेतिपई प्रति 3 वर्ष रे थर ट्रांसफर हुए। प्रतिमार पाठ पढ़ारे बहुत डिस्टर्बांस हुए। से एठी सेठी सेठी एठी पढ़ु थाए। प्रतिमार किछि करिवार ही नथिला, काहेकि जाने से 3 वर्ष भितर से माया को बहुत भल पाई बसथिला। एकाठी प्राय खाए, कारण तांका अल्प डिस्टेंस रे तांका घर। तेणु से माया सांग होई स्कूल जाती, खाती, बुलती, एमती खेलती। सेठी रहिबा समय माया माँ और प्रतिमा माँ दुई जनक मध्य बेस बंधुतापूर्ण परिवेश गढ़ी उठिथिला। माया और प्रतिमा मध्य बेस बंधुता हो जाइथिला। प्रतिमा मध्य झीर स्नेह पाए माया घरे। माया घर बहुत सुंदर लगे प्रतिमा को, कारण माया बहुत सुंदर चित्र आंके घरे सजाई थे। सुंदर सुंदर जिनस को भी थाए। छोट बेलू से भारी क्रिएटिव, ताको भल लगे सब छोट छोट जिनस किसी से गढ़ी दिए। जमती कि छोट कागज रे कलर देकी दिया होइथिबा डंगा उपरे डंगा थुआ होता है। माटीर छोट छोट हांडी, शिलपुआ, छोट ठाकुर तैयारी होता है। माया को तैयारी करिया को बहुत भल लगे। से छोट बेले एमती छोट बेलू सुंदर सुंदर जिनस सब गढ़ी थी। प्रतिमा तार माने ता कलाकृतिर पूजा ऋणी थिला। मते भी शिक्षा दे, मु भी करी। माया को सब कहे। माया बापा जने लुगा दुकानी, किंतु बहुत भल थिले। किंतु प्रतिमा बापा झीर मिलामिशा को नापसंद करती, कारण से छोट बेलू छोट लोक पसंद नुहति। पैसा नहीं, स्टाटस नहीं। प्रतिमा बापा बैंक कर्मचारी सत, किंतु चिंताधारा सब गरीब और धनी कंपेयर चलते। से प्रतिमा को प्रतिपाद तागिद करती, छोट लोक मिसवा को मना करती। धनी घर पुओ झील मिसवा को कहती। बिचारी छोट कुनी झील प्रतिमा एसबू बुझी पारे ना, जो स्नेह पाए से चल जाए। माँ बापा हुए तो जड़े साधारण दोकानी, माँ बापा हुए तो जड़े साधारण दोकानी, किंतु झील को भल स्कूल पढ़ाई प्राण प्राण चेष्टा करती। समस्त सम्मान कर गोटे पादरे माँ साथी थांती। प्रतिमा प्रतिमा समस्त एकापरी व्यवहार करे, कारण बापा शिखई। सॉरी भूल है। माया समस्त एका संगे व्यवहार करे, कारण बापा शिखई। क्या कहले छोट कि बड़ भावियों, समस्ते भगवान संतान। भल व्यवहार कले समस्ते खुशी हे, भगवान तो ऊपर खुशी रहिबे। तो जीवन जिते दुख कष्ट आसो भगवान ते साहाय्य करे। माँ से समस्त सहित बहुत भलसे मिसे। माया और प्रतिमा बहुत बहुत घनिष्ठ बंधु हो जाते। दिने न देखले माया और प्रतिमा दुहे पागली हो जाती। या भितर 2 वर्ष बीतीगले और 6 मास पर प्रतिमा अन्य जगह को चली जीव। यही समय स्कूल जीवा समय मायार देह दिने बहुत खराब हो गला। हॉस्पिटल चेकअप डॉक्टर कहले मायार गोटे किडनी खराब हो जाए। परिवार शोकर छाया खेली जाता। माँ कांदी कांदी आखिरी लुह सर नाला। छोट बयस भगवान एत निर्दय कहीं बापा तांकर नीरव पलटि जाते। प्रतिमार विश्वास है मायार एमती होइछि। माया 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 को आ रही। माँ सब जानी मध्य ता आखिरे नथिला डर, नहीं थिला जीवन जीवार दुख। जीवन चल जीवार दुख भी नथिला। जमिति नियति से सालिश कर देछि। माँ को तार बुझाउथिला किछि हेबनी माँ मोर। प्रतिमा
ଆଗ ପରି ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ବାହାରେ ହିଁ ଚାଲି ଆସେ। କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କାନ୍ଦ ସ୍ୱର ଶୁଣେ, ଆଉ ମାୟା ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବୁଝେଇବା ଶକ୍ତି ସବୁ ଶୁଣି ଦୂରରୁ ଫେରି ଆସେ। ଛୋଟ ପିଲାଟି କ'ଣ ବା କରିପାରିବ? ସତରେ କ'ଣ ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହରାଇ ଦେବ? ହୁଏତ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ବାପା ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାୟାଙ୍କ ବାପାକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତେ, ତେବେ ମାୟା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହେଲେ କହିବ କି? ସେ ତ ଆଗରୁ ରାଗନ୍ତି ମାୟାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇ। ପ୍ରତିମାର ମା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ମାନବିକତା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିନାଶ ଜାଣିବ ବୋଲି କହିଲେ, ହଉ ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିବନି, ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଅଭିନାଶ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କ ବାପା। ଡାକ୍ତର ଅଙ୍କଲ ଆସିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବୁଲିବାର ବାହାନା ନେଇ। ଅଭିନାଶ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖି। ଡାକ୍ତର ଅଙ୍କଲ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିମା ସହ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କରିଥିଲେ। କାରଣ ମାଆଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଡାକ୍ତର ଅଙ୍କଲ ଆଗରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକଥା ଅଭିନାଶ ବାବୁ ଜାଣିପାରି ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଅଙ୍କଲ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିମା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଏହି ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ରକ୍ତ ଦେଇ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଲୋକ ହିଁ ସେହି ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେହି ଲୋକ ସେଦିନ ଡାକ୍ତର ଅଙ୍କଲ ଅଭିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ରକ୍ତ ଦେଇ ସେଦିନ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ସମୟ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଅଭିନାଶ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ। ମାୟାଙ୍କ ବାପା କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି। ଅଭିନାଶ ବାବୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଥିଲେ ମାୟାଙ୍କ ବାପାକୁ। ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ପ୍ରତିମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା। ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଅଭିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିମା ଆଉ ମାୟା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗ ଭଳି ସୁସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ହେଇକି ବି ଅଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ କି ସମ୍ପର୍କ ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଆଉ ଧନ କ'ଣ। ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିପାରିଥିବେ।